سامعین اور ناظرین، یہ دیکھیں وہاں پر جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر تھے قوم شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام بستی۔ اس طرف آگے اور جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیر مبارک سامنے، اور جہاں پر میں بھی کھڑا ہوں قوم مدین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف بھیجا۔ مدین یہ بستیاں کے حجاز کی شمال اور شام کے جنوب میں واقع ہیں، اور ان کے آثار قدیمہ آج تک موجود اور محفوظ ہیں۔ ان کا یہ علاقہ صوبہ تبوک میں داخل ہے، جو مملکت سعودیہ عرب کا ایک صوبہ ہے۔ قرآن کریم مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں پناہ لی اور انہی میں شادی بھی کی۔ جو آیات شروع میں تلاوت کی گئی ہے ان میں یہ ذکر ہے، ارشاد ربانی ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں خیر میں دیکھتا ہوں اور تم پر اس دن کا عذاب ڈرتا ہوں جو تمہیں گھیر لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعہ اس قوم کو یہ احکام دی تو انہوں نے حضرت شعیب کو کہا کیا تھا، کیا تمہاری نماز ہمیں ان کی عبادت سے روکتی ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کی تھی، اور اس بات سے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کریں اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ میں تمہیں اللہ کے احکام سکھاتا ہوں جن میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور تم اپنے باپ دادا کے باطل طریقوں کو نہیں چھوڑتے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے قومی نوح، قومی ہود اور قومی صالح ہلاک کر دیا، اور قومی لوط کو بھی جو تم سے دور نہیں ہے، مگر قوم نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا اور ہلاکت کی راہ کو اختیار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا،
और वो एक सख्त आवाज़ से हलाक हो गए, गोया कि वो दुनिया में आए नहीं थे। मगर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वाले को अपने रहमत से बचा लिया। अल्लाह 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد قائد الدنيا وإنا نتباهى بمحمد الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 सामिईन और नाज़रीन, ये देखें वहाँ पर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पर थे कौम शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बस्ती। उस तरफ आगे और जाए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैर मुबारक सामने, और जहाँ पर मैं भी खड़ा हूँ कौम मदियन, ये पूरा जितने भी है। चलिए मेरे साथ आप लोगों को आगे भी दिखाता हूँ। الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد قائد الدنيا وإنا نتباهى بمحمد الله 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 ما لنا مولى سوى الله
الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد قائد الدنيا وإنا نتباهى بمحمد الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله نحن أتباع محمد اشهدوا والله يشهد मेरी सबसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इख्तिताम में आता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुनिया वइन्ना नतबाहा बिमुहम्मद अल्लाह 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله نحن أتباع محمد اشهدوا